अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक और भी लोग के साथ। यार मैंने सुबह कुछ ना अच्छी वीडियोस बनाई, मतलब इस्लाम पे थोड़ा वीडियो बनाई मैं नोहा वगैरह, सबको पता नहीं क्या तकलीफ होने लगी। खैर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चैनल को। दूसरा, मुझे मार्केट जाना, मुझे मार्केट से कोई सामान कुछ लेके आना, तो इसलिए मैं मार्केट जाऊँगी और कुछ चीज़ें लेके आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। व्लॉग शुरू करते हैं। मैं अभी सो के उठी, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी किसी बात से, मुझे हमारा बिल बहुत ज़्यादा आ चुका है। लेकिन मैं बाहर आके देखा, मैंने देखा कि यहाँ तो बाज़ार लगा हुआ बाहर, और मैंने सोचा जाके कोई चीज़ें लेकर आऊँ बाज़ार से। आज मुझे कल से बुखार हुआ था, कल से मैं बारिश में इतना नहाई थी तो मैं बता नहीं सकती। मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करते। मेरा गला ख़राब हो चुका है, गर्मी डालने से बुरा हाल। यहाँ पे गाइस हम लोग घर से निकल आए। घर से निकलने के बाद मुझे नहीं पता था कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। घर से निकलने के बाद ये देखें, ये एक कालो सी बिल्ली बैठी हुई थी। बिल्ली के साथ साथ यहाँ पे किसी ने इसको गोश्त भी डाला हुआ था। गर्मी बहुत थी, गर्मी की वजह से मैंने सोचा पहले हम लोग पैसे निकलवाएंगे, उसके बाद हम लोग शेक पियेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जाएंगे पैसे निकलवाने वाली शॉप पे, जैसकस वाली शॉप पे। उसके बाद हम लोग शेक पियेंगे। पहले पैसे निकलवा लिए, पैसे निकलवाए, मम्मा ने पर्स में रखे। पर्स में रखने के बाद अब हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे शेक पीने के लिए, और हम लोग सोच रहे थे कौन सा शेक पियेंगे। मैंने सोचा मैं पीऊँगी आलू बहारे का शेक। छोटी बहन ने पिया फालसे का शेक। फालसे का शेक इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब फालसे फ्रीज़ हुए होते हैं। और मम्मा ने पिया मैंगो का शेक। इतने में हम लोग का शेक आ गया। शेक आने के बाद मैं शेक पकड़ रही थी, लेकिन कैमरे में आ ही नहीं रहा था तो वीडियो नहीं बन रही थी। उसके बाद मैंने तमीज़ से तरीके से पकड़ा। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे आलू बहारे का वो जूस, क्योंकि मैंने पहली बार ये वाला पिया था, नहीं तो मैं ज़्यादा दूसरे ही पीती हूँ। आलू बहारा तो आया ही अब है ही। उसके बाद शेक पीने के बाद हम लोग जाएंगे बाज़ार, जहाँ पे आज हम लोगों ने जाना था मुगलपुरे बाज़ार। पहले हम लोग जाते हैं धर्मपुरे, कुछ चीज़ें आनी थी इसलिए हम लोग को बाज़ार जाना था मुगलपुरे। हम लोग गए, मुझे ये था कि मुगलपुरा बाज़ार भी अच्छा हुआ कि एक बार मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी। हम लोगों ने वो पठानों वाला नहीं होता ड्रेस, और साथ में वो माथे पे लगाने वाली ये चीज़ें। लेकिन शायद उनके पास थोड़े पैसे कम थे, इसलिए वो रिक्शा चलाने आज भी आ गए थे। वो जब फ़ोन पे बात कर रहे थे रो रहे थे, और मैंने कहा मम्मा अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो अंकल को दे देते। मेरा ये बताने का मकसद ये नहीं कि मैंने किसी से कुछ किया, मेरी इतनी बात नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग देखें, हम लोग इतना लाइफ में खुश होते हैं फिर भी हम नाशुक्र होते हैं। कहीं खुशियाँ होती हैं और कहीं शोक होता है, कहीं मतलब लोग इतने दुखी होते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी हम लोग नाशुक्र होते हैं। तो कभी कभी अल्लाह पाक आज़माते हैं कि मतलब मेरे इस बंदे के पास सब कुछ है, ये किसी दूसरे के लिए कुछ करता है या नहीं करता। इस चीज़ से अल्लाह पाक आज़माते हैं कि इसके लिए अपनी जो चीज़ें इसको चाहिए वो ज़रूरी है, या फिर किसी को दुख में देख के ही उसका साथ देता है। अल्लाह पाक हमें हर इंसान को आज़माते हैं, कोई आज़माइश पे पूरा उतर आता है और कोई इसमें फेल हो जाता है। इसलिए मेरा मानना ये है, जब आपके सामने कोई दुखी हो तो सबसे पहले उसका सोचें फिर अपना सोचें, क्योंकि मैं सेल्फिश तो बन नहीं सकती। जो लोग सेल्फिश होते हैं उनके फिर वो अकेले रह जाते हैं मुश्किल टाइम में, उनके साथ भी कोई नहीं होता। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए अगर अल्लाह पाक हमारे सामने किसी भी ऐसे इंसान को ले आए जिसको ज़रूरत हो हमारी, उस टाइम पे तो उसको साथ लाजमी देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है कि वो बेबस हो जाता है। ये क्लास मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन इस अंकल ने हमें इतना ज़्यादा यहाँ पे रश था, तो मैं इंशाल्लाह ऐसा गिलास ज़रूर लूँगी। उसके बाद यहाँ से सैंडल लेने आया, तो सैंडल बहुत महंगी थी, मतलब बिल्कुल सिंपल सी थी, और 3,000-4,000 की मुझे पसंद नहीं आई। यहाँ से हम लोग वापसी जाने लगे थे। आज मुगलपुरा बाज़ार जाने का प्लान इस वजह से बना कि उनका एक भी चीज़ नहीं मिली, उनका सेफ है जो हमें वहाँ लेके गए। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, अल्लाह पाक जब चाहे जो चाहे जैसा चाहे कर लेता है। जैसा चाहे किसी इंसान के हाथ से इंसान को वसीला बना के दूसरे इंसान की मदद करवाता है अल्लाह पाक। हम लोगों के हाथ में, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। हम लोग खुद इतने बनते हैं, लेकिन ऐसे ही बनते रहते हैं। अल्लाह हम वो, हमें तो आने वाले एक सेकंड का नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
اور ہم لوگ اتنا بنتا ہے، اللہ پاک جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یقین کرے گا اس ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہوا، مجھے نا رونا خود بھی آ گیا جب میں امی انکل کی بات سنی تھی اور فون پہ بات کر رہے تھے، میرا خود دل رو رہا تھا، دل پھٹ رہا تھا کہ یار کیسا انسان پہ ٹائم آ جاتا ہے، انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسے ٹائم پہ بھی وہ باہر آئے تھے محنت کرنے کے، ان کے پاس ہیلا وسیلہ بنے اور وہ جو معاملات ہیں وہ کمپلیٹ کر سکتے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کی مدد کرے، اللہ پاک ہر کسی کو مصیبت سے بچائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ان انکل کو صبر دے۔ یہاں پر ہم لوگ اپنے گھر کے پاس پہنچ گئے تھے، میں نے سوچا اتنی بھوک لگی ہے گھر کے باہر سے کوئی چیز لے لیتا ہے، فوڈ پانڈا سے بھی منگواتی تو پھر مجھے نیچے اتر کے جانا چیزیں لے کے آئے کافی، اس لیے ہم لوگوں نے وہاں سے ڈھاکہ بھیا سے بریانی لی اور بریانی لے کے ساری چیزیں کھائیں گے۔ کچھ کھانے کے بعد میں سوچ رہی یہ والا بھی لوگ کہاں تک کنٹینیو ساری چیزیں تو لے آئے تھے لیکن کولڈ ڈرنک نہیں لے کے آئے تھے، اور میں اور مما دوبارہ نیچے اترے کولڈ ڈرنک لینے کے لیے، اور یہاں پہ گلیوں کی حالت دیکھیں کتنی بری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد گھر جا کے سکون سے کھانا کھا کے ہم لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں، کولڈ ڈرنک نہ ہو تو میں تو کھانا ہی نہیں کھا سکتی۔ تین چوزیں لے کے آئی تھی، آپ لوگوں سے سرپرائز دوں گی، ایک ولاگ بناؤں گی کہ گھر پہ آئے نئے مہمان، لیکن ان میں سے ایک مر بھی چکا تھا، مطلب کل لے کے آئی تھی اور آج ایک ان میں سے مر بھی چکا تھا۔ مجھے دیکھ کے بہت برا لگا، بہت دکھ ہوا، لیکن کیا کر سکتے تھے۔ اس چوزے کو نکال کے میں نے شوپر میں رکھ کے باہر پھینک دیا۔ یار گائز میرا ایک چوزا مر گیا، ابھی تو میں نے پورا ولاگ بھی نہیں بنایا تھا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، مجھے یہ تھا کہ میں سرپرائز دوں گی کہ ہمارے گھر میں آیا ایک نیا مہمان، لیکن ان میں سے ایک مر بھی گیا۔ کرنا ہے ویسے مجھے کالی ہوئی سی نا۔ گائز کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ پودوں کے اوپر ویڈیو بنائے کون کون سے ہیں، انشاءاللہ اس پر میں کل ویڈیو بناؤں گی۔ آج مجھ سے بولا نہیں جانا جتنا میرا گلا خراب ہے۔ یہاں میری مرغی اور تیسری اور یہ میری بطخیں، ان کے بس جب بھی آؤ ان کا پانی ہوتا ہے۔ چلو جی، ابھی تھوڑے دن پہلے میں چوزے لے کے آئی تھی، ان میں سے مطلب ایک مر بھی گیا، میں 3 لے کے آئی تھی جب نانگل گھر سے واپسی آئی تھی، میں تب بھی لے آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو سرپرائز دوں گی، گھر میں آیا نیا مہمان، لیکن ان میں سے ایک مر بھی گیا۔ اس کی تھوڑی کلپس میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں کیونکہ ابھی بارش ہوتی رہتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو میں نے کھولا بھی نہیں چوزوں کو۔ میرا یہ والا ولاگ کیسا لگا مجھے کمنٹ میں بتائیے گا۔ آج میرا گلا بالکل بھی نہیں ٹھیک، اس وجہ سے یہ جتنا 2 ولاگ تھے ان کو میں نے مکس کر دیا، چوزوں والا اور مارکیٹ والا۔ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا میرا یہ والا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا۔